ଆଜିର ଏହି ସାନ୍ଧ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମରୁ ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, জিহ্বে পিব স্বামৃতমেতদেবং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি। প্রভু কৃপাময় করুণাময় অনাথর নাଥ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ଧୃଷ୍ଟତା ରଖିଥିବାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଶତକୋଟି ବାର ନମସ୍କାର ଏବଂ କ୍ଷମା ମାର୍ଜନା ଚାହୁଁଛି। ବିଚିତ୍ର ସମୟରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ସେଟା ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। କେମିତି ଆମ ସଂକଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଗଙ୍ଗାଦ୍ୟା ସରିତ ଅତ୍ରା ଗଚ୍ଛତ ଗଙ୍ଗେ ଚ ଯମୁନି ଚୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧି ଭବ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଗୟା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭାସ ପୁଷ୍କରାଣୀ ଚ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଗୟା ଗଙ୍ଗା ଏମାନେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ବା ସାତ୍ବିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ସେଠି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି, ତଥାପି ସେ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ବିରାଜମାନ, ସିଏ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ, ସିଏ ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ବି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖରାପ କର୍ମଟି କଲେ ମୋତେ କୁଫଳଟା ମୋତେ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ବାସୁଦେବ କହିଲେ ବି ସେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ପିତାମହ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁନ୍ ହତ୍ୱା ହି ମହାନୁଭାବାନ୍ ଶ୍ରେୟୋ ଭୋକ୍ଚ ଭୋକ୍ଷ୍ୟମପି ହଲୋକେ ହତ୍ୱାସ୍ତ କାମାଂସ୍ତୁ ଗୁରୁନି ହେଇବ ଭୁଞ୍ଜିୟ ଭୋଗାନ୍ ରୁଧିର ପ୍ରଦିଗ୍ଧାନ୍। ରୁଧିର ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ, ରକ୍ତ ସହିତ ଚାଉଳ ଗୋଳେଇ ଖାଇବା ଯାହା ଅପରାଧ, ଗୁରୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସେଇ ଅପରାଧ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ କହିଲେ ବି ସିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ହତ ହେଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଏଇ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ କେମିତି ଆପଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ହେଲେ ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ବୁଝିପାରିବ ନା, ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ସେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକେଶ ଧନଞ୍ଜୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ବି ସିଏ ବି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇବା ସହିତ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି ନା ପାର୍ଥାୟ ପ୍ରତିବୋଧିତାଂ ଭଗବତା ନାରାୟଣେନ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାସେନ ଗ୍ରଥିତାଂ ପୁରାଣ ମୁନିନାଂ ମଧ୍ୟେ ମହାଭାରତମ୍। ମହାଭାରତର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା ନା ପାର୍ଥଙ୍କୁ ବା ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାହା ବୁଝେଇଛନ୍ତି
व्यासदेव ताकू लेखिकी महाभारत सृष्टि कले। महाभारत है आदि ग्रंथ, तार अध्याय नहीं पर्व सब से विष्णु सहस्रनाम, अनुश्रुति, गजेन्द्र मोक्षण, श्रीमद् भगवद गीता समस्त जिनस महाभारत आसी। तेणु भगवान पार्थों को, भगवान कृष्ण पार्थों को युद्ध क्षेत्र में जहा बुझे ताकू लेखिकी व्यासदेव महाभारत सृष्टि कर। एवं महाभारतर विभिन्न प्रकार पर्व रही। शांति पर्व, शांति पर्व श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्रनाम आसी। देखो भगवान को स्तर में नहीं कि भगवत गीता को रखिले। बराह पुराण कहले गीताश्रयहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृह गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। भगवान वासुदेव कहले गीता आश्रय मु रही। मु अर्थात किए? वासुदेव। सी निजे सृष्टि कर मुहर गीता कहते, तथापि से कौ स्थान नहीं रखिंट। गीताश्रयहं तिष्ठामि, गीता आश्रय मु रही, भगवान वासुदेव रही। गीता में चोत्तम गृह, गीता मोर उत्तम गृह। गीता ज्ञान उपाश्रित्य, गीता ज्ञान बल तीन लोक को मु पालन करुच्ची। अर्थात भगवान वासुदेव बराह पुराण रे श्रीमद् भगवद गीता को नहीं तांको निज ठारू श्रेष्ठ जगार भी रख दी। गीता श्रयहं तिष्ठामि गीता में चोत्तम गृह गीता ज्ञान उपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। तीन लोक मु पालन करुच्ची ये गीता ज्ञान बल। तेणु कि अमूल्य जिनस ये आम भगवान वासुदेव सृष्टि कर दिए संसार आमे ताको दैनंदिन किछि किछि पाठ करिया कथा एवं तार अर्थ बुझिया कथा एवं दैनंदिन कर्म रे ताको लगेया कथा। भगवान संज्ञा गोटे पूर्व अध्याय मानक मु कही थरे आउ थे तो कौन केते इम्पोर्टाट जिनस, केते गुरुत्वपूर्ण, केते प्रभावशाली जिनस। आमे गोटे जिनस विषय जानिया कहले आगे तांकर बाह्य रु समस्त जिनस संग्रह कर बुझा पड़ो। बिजुली कौन एमती आलोक देखो, करेन्ट शक्ति थी सेमती जाना बिजुली, सेमती भगवान केमी जाना। श्रीमद् भगवद गीतार गोटे ध्यान रे कहले जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदैर संगपद क्रमोपनिषदैर गायन्ति जग सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जग योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। जंग ब्रह्मा वरुण इंद्र मरुत, मरुत अर्थात पवन देवता, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा, इंद्र वरुण ये समस्ते जहाँकर गान कर जंग ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तुति, दिव्य स्तुति माध्यम जहाँकर गान कर जंग ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदैर संगपद क्रमोपनिषदैर गायन्ति जग सामगा। वेद एवं उपनिषद माध्यम साधु सन्त ज्ञानी गुणी लोक जहाँकर ज्ञान करते, जहाँकर गान करते, वेदैर संगपद क्रमोपनिषदैर गायन्ति जंग सामगा। सामवेदी ब्राह्मण हूँ मुनि ऋषि हूँ जहाँकर अहरह गान करते। जंग ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदैर संगपद क्रमोपनिषदैर गायन्ति जंग सामगा ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति जंग योगिनो। ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति जंग योगिनो। योगी ऋषि माने ध्यानरत अवस्था त्रिकुट लोचन बा मन लोचन बा अदृश्य लोचन जहाँ को दर्शन कर वेदैर संगपद क्रमोपनिषदैर गायन्ति जंग सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति जंग योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न विदु
ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ସୁରା ଏବଂ ସୁର, ସୁରା ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷସ, ସୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା, ବିଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେହି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଆଦି ଏବଂ ଅନ୍ତ, ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ, ସେ ହେଲେ ଭଗବାନ। ପ୍ରତି କଣ କଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା। ଆଜିକାଲିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପରମାଣୁକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଶେଷରେ ନାଁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖୋଜିକିରି ନାଁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣୁ କେତେ ଛୋଟ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହଉନି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ବାହାରୁଛି, ପରମାଣୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଅଛୁ। ଏ ସୌର ଜଗତ, ଏ 9ଟି ଗ୍ରହ ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ, ଏ 9ଟି ଗ୍ରହ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ। ଏମାନେ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳାଳି ଯେମିତି କଣ୍ଢେଇର ଚୁଟିରେ ବା ଶିରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ତାର ଗୁଡ଼ିକି ରଖିଥାଏ, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନଚେଇଲେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚିଲା, ସେମିତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ନବଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛୁ ସେଇଠି ଆମକୁ ଖରାପ ଫଳ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ କାମ କରୁଛୁ ସେଇଠି ଉଚିତ ଫଳ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, କୌଣସି ବାପା କେବେ କୌଣସି ପିଲାକୁ ଖରାପ ଭାବେନି, ମାନେ ପାତର ଅନ୍ତର କେବେ ବି ଦେଖେନି। ସେ ତାର ବାପା ଆକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଅଛି ସେ ସୁଖୀ। କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ଭୃତ୍ୟ ଯେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ଆଉ ପରିବାର ଛୋଟ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସୁଖୀ ସଂସାର। କେମିତି? ପୁଅକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାକି ଗୋଟେ କଥା କଲେ, ସେ କହେ ରୁହ ମାନେ ଯାଇପାରିବିନି, ଗଲା ବାପା ମୁଣ୍ଡ ଚିଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭୃତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକର, ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ବି ସେଇଆ। ସିଏ ବି ଯଦି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ଖୁସି ହେବ। ପରିବାର ଛୋଟ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିସ୍କ କମ୍, ଟେନସନ୍ କମ୍, ରୋଗ କମ୍, ଅଳ୍ପ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ। 12 ଜଣ 15 ଜଣ ପରିବାର ବାଲା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଯେ ଗୃହର ମୁରବି ପାଇବ, 3 ଜଣ ପରିବାର ସେତିକି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ କହିବା ଏକ ବିରାଟ ଜିନିଷ। କେବଳ ବାସୁଦେବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି 100କୁ 100 କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଋଷି ମୁନି ପଞ୍ଚସଖାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନେ ଯାହା ତା ଭିତରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଛି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ବାୟା ବାବାଙ୍କ ଗୀତା, ବାୟା ଗୀତା, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଗୀତା, ଯିଏ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ହେଲା ବିରାଟ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ, ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। 1999 ବାତ୍ୟା ଏକ ମହା ବିପଦ ସମୟ। ତାପରୁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବା ଭାରତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଢ଼ି ତୋଳା ହେଇଯାଇଛି। ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଗେ ଉତ୍ପାତ ବା ବିପତ୍ତି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଥିରୁ ଉଠିକି ପୁଣି ସୁଖ। ସବୁଦିନ ଦୁଃଖ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ, ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ତା ନିଜ ଉପରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଅଲୱେଜ୍ ବି ଅପଟିମିଷ୍ଟିକ୍। ସବୁବେଳେ ଆଶାବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାମ ସକ୍ସେସ୍ ନ ହଉ, ସେଇଠୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି କାହିଁକି ହେଲାନି ତା ତର୍ଜମା କରି ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ବଢ଼େଇ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଗୀତାର ହେଲା, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ।
संजय को प्रश्न करुँच कौन करुँच मोर सैन्य एवं पांडव मान सैन्य युद्ध क्षेत्र में वर्तमान प्रश्न कर धृतराष्ट्र संजय को दिव्य ज्ञान भी मिली से दिव्य ज्ञान बल सी धृतराष्ट्र पाखे बसिकी बहु दूर युद्ध क्षेत्र में कौन हो से कथा से निजे त्रिकुट लोचन दर्शन करी धृतराष्ट्र को बुझा धृतराष्ट्र बुझा को नाराज संजय एमती बुझे बुझे चलती लास्ट कहले जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानीति मतिर्मम धृतराष्ट्र आगे जाइए संजय जोठारे संजय कहले धृतराष्ट्र को श्रीमद भगवद्गीतार अष्टादश अध्याय चरम बा शेष श्लोक जोठारे योगेश्वर कृष्ण विराजमान जत्र पार्थ धनुर्धर जोठारे गांडीवधारी अर्जुन विराजमान जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति सेठारे श्री अर्थात लक्ष्मी विजय अवसंभावी बा सुनिश्चित दृढ़ भाव कहले सेठी प्रबल बंध कले धृतराष्ट्र अंध केवल आम देखा भितर संपूर्ण पुत्र मोहरे अंध शेष पर्यंत चिंता करिसंती शेष पर्यंत भावी मो पुओ को दुर्योधन केम जीते देवे किंतु बिना ईश्वर की इच्छा संसार किसी घटेनी आ ईश्वर तार ऊपर कृपा कर सत न्याय निष्ठा मार्ग थाए कृष्ण जाइए संधि करने कृष्ण जाइए विचार आलोचना कर फाइनाल करने धृतराष्ट्र पाद जे ये भाई ये तो से तमरी भाई पुओ माने माने पंडु राजा पुओ पांडव आउ तुम्हें सबू राज्य नियो तांको 5टा भाई कि 5टा पड़ा दियो 5टा गाँ दियो छोट छोट गाँ जो से चलिए दुर्योधन कौन कहला बिना युद्ध न देवी मु सूच्यग्र मेदिनी संपूर्ण अहंग्र प्रतीक रावण केस भी सैया रावण को श्रीराम बद्ध कला जो गोटे शिला उपर बस मन दुखे पछपट मंदोदरी आसिले मंदोदरी आसला छाईटा पड़गला राम देखीदे जड़े किए स्त्री लोक आस श्रीराम प्रभु देखिले जड़े किए स्त्री लोक आस सांगे सांगे बुली पड़ी माँ मोर प्रणाम गोटे भूल काम करदे आपन को विधवा करदे आप स्वामी को मारदे से मंदोदरी कहले आप किसी भूल करें आप ठीक कर मुझे देखा को आसती से पुरुष किए जी त्रिभुवन विजयी ब्रह्मा इंद्र इत्यादि देवता मान पाद तले खटेबा लोक रावण तांकु मारिबा लोकटा किए मु ठीक आज्ञा जानी ना कौन ना जो लोक पर स्त्री छाई पड़े से बुली पड़ी आगे नमस्कार कर मो स्वामी जन लंपट निज स्त्री साध्वी सती ज्ञानी मंदोदरी थाउ थाउ पर स्त्री उपर जे नजर पकाउछंती से तो जीवा कथा संसार तेणु आपण ठीक काम कर जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि भज नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः नाभ्यंगाश्रित अंतरिक्षाग्ं शिष्टधूषमवर्तत पृथिव्यां भूमिं कल्पयन् ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरि ओम। आपण मानकु मोर बहुत अभिनंदन। दयाकर आपण माने शुणु बुझंतु एवं मते कहबार उत्साहित करंतु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।